Daun deruk. Macam mana bau deruk tu? Deruk tu kecil macam mana bau deruk tu? Hah? Macam mana bentuk daun deruk tu macam mana? Kayak gitu macam mana? Bapak tak tahu loh. Mana tahu bapak? Ya kayak gitulah macam mana? Sini lu tengok lu bapak. Cepat. Macam mana bau daun deruk tu macam mana? Daun nipis. Macam mana bau daun nipis tu? Kayak gitu. Iya. Macam mana? Kayak besar tuh Kayak yang aku beli tuh. yang macam beli macam mana? Yang di pasar. Kapan kakak lihat pasar? Hari Minggu ya. Hari Minggu. Ngapa ya kakak lihat ke pasar hari Minggu? Paling jam lagi selutnya.